Oh, may mga plus size din. 2XL, pamain old rose, pang mga 2X. Old rose, pang mga 2X. Mine old rose, pang mga 2XL old rose. Oh, ang ganda. Barbie ang atake. Lakas maka Barbie. Small to med, Barbie 250, Barbie ang code. Ang ganda guys. Barbie ang atake. Pamain Barbie, small to med, Barbie 250, Barbie ang code. Lakas maka Barbie. Small to med, Barbie 250, Barbie. Next, sumaking sa likod na dress. Large size, pamain ako dito ng tube. Large tube, large tube. Not stretchy. Tube large, 250 tube. Kapin na sa TV. Black Barbie. Yours na po ito. Black Barbie. Clarissa. Makaka-DP po kayo, Clarissa. Comment yes if makaka-DP 300. Clarissa. Now na po isa-send ng DP. Now na po. Ang ganda ng dress. Comment yes if makaka-DP. Large XL ang ganda. Code SMAC. Large XL SMAC. Large to XL SMAC. Large to XL code na lang ng SMAC. Milay. 13 Milay. 250 Milay. Clarissa, pa-PM sa Messenger. Clarissa, pa-PM sa Messenger. Code SMAC. Large XL SMAC. Large to XL SMAC. Large XL SMAC. Large XL SMAC. Large XL SMAC. Pa-PM ako, Clarissa. Sa Messenger. Lock agin, Leia. Lock po ni Leia. Lock Leia Aguinaldo. Cotton ba lahat? Guys, kung mahawakan nyo lang yung tela ngayon, lahat po yan, cotton na cotton, 100% cotton. Kung mga US brand to, mas magaganda pang ang tela na to sa, sobrang ganda ng tela, guys. Kung tinatanong nyo sa tela, panalong panalo ang tela. Tela pa lang, sulit na. Next tayo, Banana Republic. Tela pa lang maganda na. Yung mga brand pa, grabe. Yung mga print pa. Banana Republic, large na dress. 8,000 to sa Banana Republic. 8,000 sa Banana Republic. Banana Republic, large na dress. Pamain 8K. Pamain 8K, 250. Pamain 8K. Large na dress. 8K, 250. 8K, 250. 8,000 kasi to sa Banana Republic. 250 nyo lang, mamamay. La, Clarissa. Barbie. Pamain ako dito ng 8K. Pamain 8K. Old Navy, smocking likod. Lock po to ni Jen Chua. Lock Chua. Tatabi na lang. Lock Jen Chua. Old Navy, smocking likod. Tigtas pa lang. Extra small to small dress, maliit ang code. Extra small to small, maliit. Linen fabric, Old Navy. Old Navy ang brand. Small to med na dress, V-neck 250, linen ng tela, linen. Code na lang dito ng V-neck, small to med V-neck 250, small to med V-neck 250. Mine V-neck, small to med V-neck.
Kasama na yung belt niyan. Pag nasuot yan, ang ganda sa waist. V-neck.